Salut à tous, vous êtes bienvenus. Nous avons eu un dessin 2 de construction de l'évaluation. أهلا بكم أعزائي التلاميذ، حياكم الله في قناتنا. الآن عندنا حنبلش ناخذ اليونت الدرس الثاني من اليونت من الوحدة الأولى. العنوان دو كونسبسيون دو l'évaluation. هنا كونسبسيون تجمعنا تصور أو فكرتين أو تصورا عن الأخبار. عندنا التكست A B C، ناخذ أسئلة عليهن إن شاء الله. تكست A 10 دو ماتان، 10 صباحا، dans la salle de Telex d'antenne 4 les nouvelles arrivent du monde entier. أنا الساعة 10 في ساعة تحرير الأخبار في قناة الرابعة، الأخبار تصل من جميع أنحاء العالم. طبعا التكست A هو مداخل، احنا فقط اللي يهمنا هو تكست B و C، فقط اللي داخل تكست B و C. نقرأ إن شاء الله تكست B. 12 de l'après-midi، الساعة الثانية بعد الظهر، كلاير مارتن réunit ses collaborateurs pour préparer. كلاير مارتن تجتمع بمساعديها من أجل تهيئة le journal de 20 heures، أخبار الساعة 8 مساء، صحيفة الساعة 8 التلفزيونية. تبدأ الكلام كلاير مارتن: vous avez vu le texte je pense. هل شفت رأيت التكست؟ je pense qu'il faut présenter d'abord les informations politiques. أنا أظن أو أفكر بأنه ينبغي أن نقدم بداية الأخبار السياسية. وهنا تكمل الحديث ويقول le discours du président la poursuite de la grève. la discours du président هنا خطاب الرئيس، la poursuite مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات. ce sont les nouvelles le plus important، هذه الأخبار الأكثر أهمية. يريد بعد يقول je pense je ne suis pas de votre avis، أنا لست مع رأيك. selon moi، وفقا إلي، il faut commencer par un sujet original، ينبغي أن نبدأ بخبر عام. الآن نقلب الصفحة الثانية، هنا استكمالا للتكست ب يكمل الحديث. بعد خيس يقول par exemple la disparition des lions de jardin des plantes، هنا على سبيل المثال اختفاء الأسود في حديقة الحيوانات. comment-elle disparu، كيف اختفوا؟ qui a ouvert la porte de la cage، من الذي فتح باب القفص؟ où sont-elles، أين كانوا؟ هكذا نحن نجذب الناس. ترد كلير مارتن تقول في نهاية التكست ب je ne suis pas d'accord باتريس، أنا لا أوافقك الرأي يا باتريس. ce type d'information a peut-être sa place dans un journal à sensation mais pas chez nous à la Telex. يقول هذا النوع من الأخبار ربما يكون موقعه في جريدة المشاعر سونساسيون mais pas chez nous، ليس عندنا في التلفاز. هنا عندنا تكسي 2 jours après، وبعد يومين من هذا الحدث، la téléphone sonne dans la salle de rédaction. التلفون رن، الهاتف رن في صالة تحرير الأخبار. le directeur de la chaîne، مدير القناة، vous parlez à باتريس، يريد التحدث مع باتريس. فهنا يدق التلفون نقول هل من يتكلم؟ المدير. باتريس nous avons un problème il faut remplacer كلير مارتن. يقول باتريس عندنا مشكلة، ينبغي أن تعوض كلير مارتن ce soir، هذا المساء. elle vient de téléphoner، وهي هاتفتني أو اتصلت بي للتو، elle est malade، إنها مريضة. alors j'ai pensé، أنا فكرت à vous بك. هذا من يرد باتريس يعني متردد. فهنا المدير يستكمل الحديث ويقول له ne discutez pas، لا تناقش.
mon petit Patrice صغير باتريس vous êtes capable أنت قادر de faire ce travail أنت قادر على عمل هذا العمل. هنا طبعا بعد هذا الاتصال يتكلم عيد زميلته يقول له c'était le directeur ويقول لها qu'est-ce qu'il voulait. طبعا هو يقول هذا المدير اللي اتصل به يقول له ماذا كان يريد. فيجاوبه يقول له edit c'est formidable je remplace Claire ce soir. أنا هذا جدا رائع أنا سوف أعوض أو أنا أعوض كلير مات هذا المساء. tu te rends compte وهذه هل تفهم tu te rends compte هل تفهم ذلك. alors va mettre هاي من أديت تقول alors va mettre سوف أضع لك كرافات يعني الكرافتة أو الرباط. calme toi وحافظ على هدوءك c'est la chance de ta vie وهذه فرصة حياتك. إذن هسه احنا بعد ما ترجمنا التكست ABC الآن حقراها فقط قراءة سريعة انتم فقط استمعوا للمحادثة. de conspiration de l'information texte A 10 heures du matin dans la salle des textes d'antenne 4 des nouvelles arrivent du monde entier. Texte B 10 heures de l'après-midi Claire Martin réunit ses collaborateurs pour préparer le journal de 20 heures. Vous avez vu le texte? Je pense qu'il faut présenter d'abord les informations politiques. Le discours du président, la poursuite de la grève, ce sont les nouvelles les plus importantes. Je ne suis pas de votre avis. Selon moi, il faut commencer par un sujet original. Par exemple, la disparition des lions, du jardin, des plants. Comment ont-elles disparu? Qui a ouvert la porte de la cage? Où sont-elles? Ça intéresse les gens. Je ne suis pas d'accord, Patrice. Ce type d'information a peut-être sa place dans un journal à sensation, mais pas chez nous électriques. Texte C. 2 heures après, les téléphones sonnent dans la salle de rédaction. Le directeur de la chaîne vous parlez à Patrice. Patrice, nous avons un problème. Il faut remplacer Claire Martin ce soir. Elle vient de téléphoner. Elle est malade. Alors, j'ai pensé à vous, mais ne discute pas. Mon petit Patrice, vous êtes capable de faire ce travail. C'était le directeur. Qu'est-ce qu'il voulait? Edith, c'est formidable. Je remplace Claire ce soir. Tu te rends compte. Alors, va mettre en caverne et calme-toi. C'est la chance de ta vie.